बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 1 दिसंबर 2019 से 7 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो वीकली प्रेडिक्शंस या जैसे कुछ लोग वीकली फोरकास्ट कहते हैं या जैसे कुछ लोग वीकली हॉरोस्कोप से नाम से जानते हैं या वीकली एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं या जो है जिनको लोगों को ये आइडिया है कि हम बात कर रहे होते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा या ये महीना कैसा रहेगा। नाज़रीन, ये जो हम प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसमें हमारी अमूमन कोशिश तो ये होती है कि हम चीज़ों को खोल के बयान करें, लेकिन चूँकि हमारे कुछ व्यूअर्स बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी वीडियोस को शॉर्ट करें, प्रिसाइज करें, तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शन में ग्रहण के असरात इस हफ्ते में ज़रूर आ रहे हैं और उनका इम्पैक्ट बढ़ रहा है, लेकिन चूँकि हम ग्रहण के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इसलिए अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल टू द पॉइंट जो इस हफ्ते की हैपनिंग्स हैं उनकी बात करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम जो है वो टॉरस की बात करें इनकी पर्सनालिटी के ऊपर, तो इनकी पर्सनालिटी में रूहानियत का एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसके अलावा अल्लाह की करम नवाजी का जो है वो एहसास भी इनके अंदर पैदा हो रहा है और इनको एहसास होगा कि इनके जो बहुत सारे दरीना ख्वाहिशात बिज़नेस या फाइनेंशियल मामलात के अलावा इनकी जो दरीना ख्वाहिशात थी किसी से मिलने की, किसी से कोई चीज़ अचीव करने की या कोई रूहानियत के हवाले से कोई काम करने की, तो वो इस हफ्ते में पूरी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा मादी फ़वाइद होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो जहन इधर उधर हो सकता है। अपने काम की तरफ फोकस करें, अपनी नौकरी की तरफ फोकस करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ज़राअत या बागबानी से है, जिनका इवेंट मैनेजमेंट से ताल्लुक़ है, जिनका कोई लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह से ताल्लुक़ है, उन सब लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने के चांसेस हैं। हाँ, अलबत्ता वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो इंजीनियरिंग से है, सनत से है, जो है वो फैक्ट्री ऑनर्स हैं या कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। ये नहीं है कि उनके काम जो है वो बंद हो जाएंगे या कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो फ़ायदा उनको होना शुरू हुआ था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी चीज़ें स्लो डाउन होंगी और इसके अलावा कोई बड़ा मसला नहीं है। वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ऑटोमोबाइल से है, उन लोगों के लिए भी, यानी गाड़ियों के कारोबार में किसी भी हवाले से जो लोग हैं उनका, या कंस्ट्रक्शन के हवाले से उन लोगों के लिए भी टाइम अच्छा आ गया है। ये हफ्ता बेहतर रहेगा। लकी नंबर इस हफ्ते में रहेगा 6। जैसे कि हम बात करते हैं रोमांस का आदत माना जाता है, तो चीज़ें उसमें थोड़ी ज़्यादा मटीरियलाइज्ड होती हैं, थोड़ी ज़्यादा लस्ट की तरफ जाती हैं। तो इनका वैसे भी थोड़ा सा दबाव बढ़ा हुआ था और वो इस हफ्ते में मज़ीद बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में जो है वो शादियां तो बहरहाल कामयाब रहेंगी। शादियों में तलाक की शरह भी कम हो गई है, अरेंज मैरिज, लव मैरिजेस के चांसेस भी कम हो गए हैं, दूसरी शादियों का तनासुब भी बढ़ गया है। रिलेशनशिप्स के बारे में भी हमें 1-2 कमेंट्स ऐसे आए हैं। बहरहाल होते तो कुछ यूज़र्स के कमेंट ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी का बायस भी बनते हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि हमारे यूज़र्स हैं तो हम उनके ऊपर ना कोई रिएक्ट करते हैं ना कुछ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी मान लिया जाए। तो नाज़रीन, हम जो है वो सिर्फ इस वजह से हम बात करते हैं रिलेशंस वगैरह की कि जो चीज़ों को समझाया जा सके, आपको भी आइडिया है कि हमारी सोसाइटी में ये मल्टीपल रिलेशंस वगैरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा डीपली इन्फ्यूज्ड हैं। बहरहाल हम उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ वन लाइनर ये बता सकते हैं कि इस स्टार के लोगों के लिए भी नेगेटिविटी का बूस्ट ज़्यादा हो सकता है और उसकी सूरत में उनके रिलेशनशिप जो हैं वो भी जो है वो मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और उसमें उनको नुकसान भी हो सकता है और उसमें उनको जो है वो कोई ऐसी भी कोई लत वगैरह, कोई नारकोटिक्स या कोई मनशियात वगैरह से रिलेटेड भी चीज़ें उस तरफ जा सकती हैं। बहरहाल हम फिर भी इसको तफसील से बात नहीं करेंगे। शादियों के लिए वक्त कामयाब होने की सूरत में मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, इस वक्त अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जज्बातियत या थोड़ा सा अपने आप को उससे बाहर निकालें और अपने आप को फोकस करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पे पहले भी मेहरबान था, अब भी मेहरबान रहेगा, लेकिन अपने आप को अल्लाह के करीब करने की कोशिश कीजिएगा। सदका बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में देना। टॉरस के लिए दूध का सदका बनेगा। थोड़ा सा दूध, किसी के लिए कोई दूध को फीडर के दूध दे दें या किसी को थोड़ा सा दूध दे दें, चाय के लिए थोड़ा सा दूध दे दें, दैट्स इट। दूध किसी को सदक़े के तौर पर दे दें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें। देखें अल्लाह ताला आपकी ज़रूरियात को कैसे पूरा करता है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हो सकता है, वैसे तो हम अपनी मंथली प्रेडिक्शन में आपको
ویکلی اور جو ہے وہ آپ کی منتھلی پروڈکشن میں، منتھلی ہاروسکوپ میں ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی سینسٹیو باڈی پارٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور جو بھی آپ کو اس ہفتے میں بیماری ہو سکتی ہے یا جو بھی آپ کو جو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا ڈائٹ آف دا منتھ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، لیکن وہ ہم آپ کو منتھلی ہاروسکوپ میں بتاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو پھر یہ ہفتہ جو ہے وہ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس وقت تھروٹ سے ریلیٹڈ، گلے سے ریلیٹڈ کوئی بیماری یا کان سے ریلیٹڈ کوئی بیماری اگر کسی کو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور اگر کسی کو نہیں ہے تو اس بارے میں احتیاط کر لے، کیونکہ سینسٹیو بہت زیادہ اس وقت تھروٹ ہے، پھیپھڑوں کی، یا جن لوگوں کو دمہ وغیرہ، ایزما وغیرہ کی شکایت ہے، وہ تھوڑا اپنے ڈاکٹر سے احتیاط جو ہے وہ احتیاط سے اس کے اوپر دوائی بھی کھائیں اور ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیں، اور اس کے اوپر پوری احتیاط کریں، کیونکہ بے احتیاطی جو ہے وہ کسی لمبے عرصے تک بیماری کا شکار کروا سکتی ہے۔ یہ ہفتہ بہت اہم ہفتہ ہے بیماری کے حوالے سے، ویسے باقی ساری بیماریاں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو لکی ڈے جمعہ کو اللہ نے افضل الایام کہا ہے، تو اس میں روحانیت بھی زیادہ ہوگی اور چیزیں بھی بہتر ہوں گی، اور جمعے والے دن اگر درود پاک کو زیادہ جو ہے وہ اپنے ورد میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کی چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجیکشن ان کے لیے مائگریشن کی بنی ہوئی ہے یا امیگریشن کی بنی ہوئی ہے، تو وہ لوگ جو امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک کی، یا اسی ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی امیگریشن ہونے کے چانسز ہیں، ان کو اچھے بینیفٹ ملنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ان لینڈ ابراڈ دونوں ٹریولز، اگر آپ ٹریڈر ہیں، مینوفیکچرر ہیں یا انویسٹر ہیں، تو آپ کے لیے کیے جانے والے سفر بہت کامیاب ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں یا کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کے لیے وقت بہت اچھا اور بڑا خوبصورت بن گیا ہے، حالات آپ کے بہتر ہیں۔ لیئر ٹرپس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے، اور لیئر ٹرپس میں آپ کو کامیابی کا اشارہ بھی کافی زیادہ مل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کے اوپر پہلے بھی کرم نوازی کرتا رہا ہے اور اب بھی کرے گا انشاءاللہ، حالات آپ کے کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ ناظرین اگر ہم بات کر لیں لکی کلر کی، تو اس ہفتے ان کا لکی کلر جو بنے گا وہ سفید ہوگا۔ سفید کو اگر اپنے پہناوے میں یہ شامل کرتے ہیں تو سفید ان کے اندر پوائسنس، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر تقویٰ کے جذبات، پاکیزگی کے جذبات، اللہ کے قرب کا احساس، اللہ کی مخلوق سے محبت کا احساس بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس لیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اس جیسی صورت میں تھوڑا سا دباؤ بھی آ سکتا ہے، کچھ جذباتیت، جلد بازی کی صورت میں انسان بحث مباحثہ کرتا ہے، تو مذہبی بحث مباحثے سے گریز کر لیں۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت کافی اچھا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ترقی کا جو ہے وہ چانس بن رہا ہے، بینکنگ اینڈ فائنانس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور قانون کی اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کامیابی اور بہت زیادہ جو ہے عروج آ رہا ہے۔ جن لوگوں کے پیپرز ہیں ان میں کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ لائم لائٹ سے، یعنی میڈیا سے یا آرٹ اینڈ کرافٹ سے، یا جن لوگوں کا بھی اس سے تعلق ہے، ان کا دھیان اپنی اسٹڈی سے ہٹ سکتا ہے، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین اگر ہم ہاؤس وائفس کی بات کر لیں، ہاؤس وائفس کی بات کرنے سے پہلے ٹپ آف دا ویک کی بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں بھی وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، اس وقت ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے نئی جائیداد خریدنے کے لیے ٹائم اچھا نہیں ہے۔ وہ 2-3 سٹارز ہیں جن کے لیے اچھا نہیں ہے، ان میں سے ایک ٹورس بھی ہے۔ تو اگر آپ کوئی جائیداد انویسٹمنٹ کے پرپز سے خریدنا چاہتے ہیں، جائیداد چاہے وہ زرعی ہو چاہے وہ رہائشی ہو، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے پرپز سے، تو یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ ذرا گرہن کے اثرات نکل لیں، اس کے بعد خریدیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ حالات اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائیں گے۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت چیزیں ملٹیپل ڈائریکشنز کی طرف جا سکتی ہیں، الجھ سکتی ہیں، دباؤ آ سکتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ جذباتیت، اگر آپ خود بھی ٹورس ہیں، آپ کے ہسبینڈ اور بچے بھی ٹورس ہیں، تو پھر بہت احتیاط کر لیں، اور اگر آپ خود ٹورس ہیں تو پھر اپنے آپ کو فوکس کریں، اللہ کے نزدیک کریں اور اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ یقیناً رشتے سنبھالے جائیں گے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔
नाज़रीन ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे होते हैं, खा वो जो है वो वीकली प्रेडिक्शंस हों, वीकली हॉरोस्कोप हों, वीकली जो है वो कोई एस्ट्रोलॉजी के हवाले से को हम बात करें या ये बात करें कि ये हफ्ता कैसा रहेगा या ये महीना कैसा रहेगा, तो ये सारी प्रेडिक्शंस जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। 10 से 20% लोग वो भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत जो है वो पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, रब्ता कर लें, व्हाट्सएप कर लें, हम आपको यकीनन अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे और आपके चीज़ों के बारे में आपको आगाह करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि वीडियोज़ आप तक दैन देर पहुँचती रहें और हमारा आपका रब्ता उस्तवार है। और वो लोग जो इस चैनल पे मौजूद हैं और ये समझते हैं कि इस चैनल से उनको गाइडेंस मिलती है, इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, तो फिर उस फ़ायदे को, इस गाइडेंस को अपनी ज़ात तक महदूद मत करें, इसको अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, अपने सोशल सर्कल में शेयर करें, अपनी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर करें, इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोज़ के लिंक को, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। नाज़रीन हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी से इस्लाम दी दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।